श्री गोवर्धननाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ जय यमुना श्री गोवर्धननाथ महाप्रभु श्री विठ्ठलनाथ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी शिवल्लभादि जी जय श्याम सुंदर सिंधे
बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। खूब सुंदर दर्शन આજના સત્સંગ હવેલીમાં શ્રી ગોવર્ધનનાથજી હવેલીમાંથી લાઈવ ફેસબુક પર બ્રોડકાસ્ટ થાય છે. આજના સત્સંગના હોસ્ટ શ્રી ચંદુભાઈ કીર્તિબેન ઠકરાર છે અને લેટ અતુલભાઈ ચોટાઈ છે. તો આપણે 1 કલાકનો સત્સંગનો કાર્યક્રમ કરશું. मधुर मधुर नाम एक ही वल्लभ नाम। 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 आनंद आनंद 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 नाम एक ही वल्लभ नाम। हे मधुर मधुर नाम एक ही वल्लभ नाम। पावन पावन नाम एक ही वल्लभ नाम। हे पावन पावन नाम एक ही वल्लभ नाम। मधुर मधुर नाम एक ही वल्लभ नाम। हाँ मधुर मधुर नाम एक ही वल्लभ नाम। पुष्टिका पुष्टिका नाम एक ही वल्लभ नाम। हे पुष्टिका पुष्टिका नाम एक ही वल्लभ नाम। मधुर मधुर नाम एक ही वल्लभ नाम। हाँ मधुर मधुर नाम एक ही वल्लभ नाम। वैष्णवों का प्यारा नाम एक ही वल्लभ नाम। हे वैष्णवों का प्यारा नाम एक ही वल्लभ नाम। मधुर मधुर नाम एक ही वल्लभ नाम। हाँ मधुर मधुर नाम एक ही वल्लभ नाम। भक्ति का उदार नाम एक ही वल्लभ
આજના સત્સંગના બીજા યજમાન આપણા જ અતુલભાઈ અને કલ્પનાબેનના સોડા પરિવાર જે અત્યારના યુકે છે અને જે કિસુમના રહેવાસી હતા. આજે આપણા એક મનોરથી એટલે કીર્તિબેન ઠકરારનો પણ બર્થડે છે અને આજે આપણા અતુલભાઈ સોઢાનો બી બર્થડે અને અતુલભાઈ અને કલ્પનાબેનની એનિવર્સરી વેડિંગ એનિવર્સરી છે. તો બે પરિવારને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ.
ચરણો તન મન ધન શ્રીજીના ચરણો ओ मैं तो छोड़ी दिया, मैं तो छोड़ी दिया सगरा એ તન મન ધન શ્રીજીના ચરણો તન મન ધન શ્રીજીના ચરણો શ્રીનાથજી 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 ओ मन मंदिर तुलसी माला पग बंधना तोर सीतार मन मंदिरिये तुलसी निमाड़ा भाव बंधन ना तोड़ से ताड़ा मारू घर पानी गुरु बजदार तन मन धन श्रीजीना चरणों तन मन धन श्रीजीना चरणों श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी श्रीनाथ जी ओ आके प्राण बनी रहो तारी दासी चरणों में तारा मथुरा निकासी अष्ट प्रहार बनी रहु तारी दासी चरणों मतारा मथुरा ओ निकाशी मांगो एक हमें भैया के निहार तन मन धन श्रीजीना चरणों तन मन धन श्रीजीना चरणों ओ मने प्यारो लागे श्री जी तारू नाम धन मन धन श्रीजीना चरणों तन मन धन श्रीजीना चरणों तन मन धन श्रीजीना चरणों તો આગલું કીર્તન આપણે છોટી છોટી ગૈયા લેશું. આપ સૌને જેમ ખ્યાલ છે એમ આ શ્રી ગોવર્ધનનાથજી હવેલી કિસ્સોમાં એક ગાય સેવાનો દર રવિવારે સેવા ચાલતી હોય છે. તો અત્યારના અગેન પ્રીતિને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આપણે આ છોટી છોટી ગૈયાનું કીર્તન લઈએ તો ત્યાં થોડું લાઈવ ફેસબુક ત્યાં ગાય સેવામાં વિડીયો લઈએ. छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाँव छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाँव छोटा सुमेरो मदन गोपाल अरे छोटा सो मेरो मदन गोपाल आगे आगे गैया पीछे पीछे गाँव पीछे पीछे गाँव पीछे में मेरो मदन गोपाल पीछे में मेरो मदन
Maga maga hiyo bana, bona pana maga. Hapana, mimi namwambia yote maga. Maga. Waduh, fungua maji baba. Wewe watu unafanya nini? Abe. Correct. Bisa maga yote? Bas. Pada fungua. Digan. Kasih di konini bada. Kasih dia. Kon. Nah, apa itu? Utari. Utari dia. તમે ટૂંકી ટ્રાય કરો ખવડાવો. જય શ્રી કૃષ્ણ. निर्मल नीर बहत यमुना में बहत यमुना में Yeah.
सिंहासन आप विराजे, आप विराजे। मुकुट धरियो तुलसी को काले बने हो, लागी वृंदावन गीत रे आले बने, लागी वृंदावन गीत। ओ कुंजन कुंजन तीरथ राधिका, तीरथ राधिका। सरस्वत मुरली को आली बने हो, लाली वृंदावन में। गोरे आले बने, लागी वृंदावन गीत। मेरा देखा तो तेरी करना, तेरी करना। ओ मेरा देवा तो गिरिधर नागर, गिरिधर नागर। गोरे आले बने, लागी वृंदावन गीत। જેટલા ફેસબુક ઉપર હમણાં જોઈન થયેલા છે તો પાછું એ કહ્યું કે આજના યજમાન શ્રી ચંદુભાઈ ઠકરાર અને કીર્તિબેન ઠકરાર છે. આજે કીર્તિબેનનો બર્થડે બી છે. ફેસબુક ઉપર નહીં પણ આ તો અહીંયા હવેલીમાં જ હાજર છે, તો હેપી બર્થડે. સાથે સાથે લેટ અતુલભાઈ ચોટાઈ પરિવાર એ યજમાન છે અને આપણા અતુલભાઈ અને કલ્પનાબેન સોઢા જે યુકે રહે છે. અતુલભાઈનો આજે બર્થડે છે અને અતુલભાઈ અને કલ્પનાબેનનો વેડિંગ એનિવર્સરી બી છે. એમને ખૂબ ખૂબ વિનંતી.
મનાવો કાનાને મનાવો કાનાને મનાવો હા કોઈ જઈને મનાવો મારા કાનાને મનાવો કાનાને મનાવો કાનાને મનાવો ભૂલી રે ગયા છો કાના ભૂલી રે ગયા છો ભૂલી રે ગયા છો કાના ભૂલી રે ગયા છો કાનાને મનાવો બણકાર વાગે કાના બણકાર વાગે બણકાર વાગે કાના બણકાર વાગે માધવને કેજો મારા માધવને કેજો માધવને કેજો મારા માધવને કેજો
मारा श्रीनाथ जी। रुम झुमता चाले सखी मारा श्रीनाथ जी। रुम झुमता चाले सखी मारा श्रीनाथ जी। जसोदा न जाया तो नंदना दुलारा सखी। जशोदा न जाया तो नंदना दुलारा सखी। माले श्रीनाथ जी। मंदिर माले सखी मारा श्रीनाथ जी। रुम झुमता चाले सखी मारा श्रीनाथ जी। वाकड़िया वार शोभे अरियानी आंखड़ी। वाकड़िया वाड़ शोभे हनियाड़ी आखड़ी। काजल लगावी माँ जसोदा मावड़ी। काजल लगावी माँ जशोदा मावड़ी। गालों माँ कंचन सोहे वाले तिलक धरी। गालों माँ कंजन सोहे भाले तिलक धरी। माले श्रीनाथ जी मंदिरे माले सखी मारा श्रीनाथ जी। रुम झुमता चाले सखी मारा श्रीनाथ जी। नानकड़ा मोर पिछले सिर पर लगावे। नानकड़ा मोर पिछले सिर पर लगावे। नखराड़ा ओ बाशी जी मुखड़ो मलकावे। नकराड़ा ओ भाषी जी मुखड़ो मलकावे। नाना जी पाए ना घुघड़ी झनकार करी। नाना छे पाए ना घुघरी झड़कार करी। माले श्रीनाथ जी मंदिरे माले सखी मारा श्रीनाथ जी। झुम झुमता चाले सखी मारा श्रीनाथ जी। गोकुड़िया गावे मीठी बंसी बजावे। गोकुड़िया गावे मीठी बंसी बजावे। मेरी कड़ी गोपी ने माया लगावे। गेली करी गोपी ने माया लगावे। नानी गोवाली रे नाना गोवाल संगे। नानी गावली रे नाना गोवाल संगे। माले श्रीनाथ जी मंदिरे माले सखी मारा श्रीनाथ जी। मंदिरे माले सखी मारा श्रीनाथ जी। झुमता चाले सखी मारा श्रीनाथ जी। जसोदा न जाया तो नंदना दुलारा सखी। जशोदा न जाया तो नंदना दुलारा सखी। माले श्रीनाथ जी मंदिरे माले सखी मारा श्रीनाथ जी। झुमता चाले सखी मारा श्रीनाथ जी।
हो जय श्री कृष्ण कहवानी मन टेव पड़ी जय श्री कृष्ण कहवानी मन टेव ओ जय श्री कृष्ण कहवानी मन टेव पड़ी जय श्री कृष्ण कहवानी मन टेव हे मारा वाला जी ने विसरो नहीं एक घड़ी मारा वाला जी विसरो नहीं हे मारा शामणिया ने विसरो नहीं एक घड़ी मारा शामणिया ने विसरो नहीं जय श्री कृष्ण कहवानी मन टेव जय श्री कृष्ण कहवानी मन टेव ओ पीड़ा पिताम्बर जर कसी जावा दया तेरा पीताम्बर जर कसी जावा पीड़ा पिताम्बर जर कसी जावा दया तेरा पीताम्बर जर कसी जावा ओ वाले काटे मोती लागी माला तरी वाले गाते मोती रानी माला ये मारा शामणियाए मोती लागी माला तरी मारा शामणिया ने मोती रानी माला जय श्री कृष्ण कहवानी मन प्रेम पड़ी जय श्री कृष्ण कहवानी मन टेव ओ वाले है हे मनहार दया ओ वाले है हे मनहार दया हे मारा वाला जी ने रोड़ा रे शृंगार करया मारा शामणियाए रोड़ा रे शृंगार करया ओ जय श्री कृष्ण कहवानी मन देव पड़ी ओ जय श्री कृष्ण कहवानी मन देव पड़ी जय श्री कृष्ण कहवानी मन टेव पड़ी सोना रूपानी हवेली हो जो ओ जगमगता तार लाल हवेली हो जो इल्म रशीनत जीव स्वरूप हो जो जगमगता तार लानी हवेली हो जो हेम मारा श्रीनाथ जी नु स्वरूप हो जो सोना रूपानी हवेली हो जो ओ जगमगता तार लानी हवेली हो जो हेम मारा श्रीनाथ जी नु स्वरूप हो जो અમે અમારા રણછોડ જીને
તારલાની હવેલી હો જો, એમાં મારા શ્રીનાથજીનું સ્વરૂપ હો જો. અમે અમારા કાનજીને ફૂલડાથી સજાવીશું. અમે અમારા કાનજીને ફૂલડાથી સજાવીશું. ફૂલડાના મળે તો અમે કળીઓથી સજાવીશું. એ ફૂલડા ના મળે તો અમે કળીઓથી સજાવીશું. કળીઓથી સુંદર તુલસી હોજો, એમાં મારા શ્રીનાથજીનું સ્વરૂપ હોજો. એ જગમગતા તારલાની હવેલી હો જો, એમાં મારા શ્રીનાથજીનું સ્વરૂપ હો જો. અમે અમારા શામળિયાને સોનાથી સજાવીશું. અમે અમારા શામળિયાને સોનાથી સજાવીશું. સોનું ના મળે તો અમે રૂપાથી સજાવીશું. એ સોનું ના મળે તો અમે રૂપાથી સજાવીશું. રૂપાથી સુંદર હીરા હોજો, એમાં મારા શ્રીનાથજીનું સ્વરૂપ હોજો. એ જગમગતા તારલાની હવેલી હો જો, એમાં મારા શ્રીનાથજીનું સ્વરૂપ હો જો. અમે અમારા માધવજીને મંદિરમાં પધરાવીશું. અમે અમારા માધવજીને મંદિરમાં પધરાવીશું. મંદિરના મળે તો અમે આંગણામાં સજાવીશું. એ મંદિર ના મળે તો અમે આંગણામાં સજાવીશું. આંગણાથી સુંદર ભાવમાળા હોજો, એમાં મારા શ્રીનાથજીનું સ્વરૂપ હોજો. એ જગમગતા તારલાની હવેલી હો જો, એમાં મારા શ્રીનાથજીનું સ્વરૂપ હો જો. ઓ સોના રૂપાળી હવેલી હોજો. જગમગતા તારલાની હવેલી હો જો, એમાં મારા શ્રીનાથજીનું સ્વરૂપ હો જો. એમાં મારા શ્રીનાથજીનું સ્વરૂપ હો જો. उमर लगी शाम संग गई, ये दुनिया क्या जाने. कि मेरी लगी शाम संग प्रेम ये दुनिया क्या जाने. वो मेरी लगी शाम संग गई, ये दुनिया क्या जाने. ये मेरी लगी शाम संग प्रेम ये दुनिया क्या जाने. ओ क्या जाने कोई क्या जाने. ए, क्या जाने कोई क्या जाने. मुझे मिल गया मुझे मिल गया मुझे मिल गया बंदगाने, ये दुनिया क्या जाने. ये मेरी लगी शाम संग प्रेम ये दुनिया क्या जाने. ओ छवि लगी मन शाम की जब से, भली बावली में तो तब से. छवि लगी शाम की जब से भाई बावली में तो तब से.
बात प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी बादल थी, ये दुनिया क्या जाने। ओ मेरी लगी शाम संग थी, ये दुनिया क्या जाने। मोर की सुंदर सूरतिया, मन में बसने मोहन मूर्तिया। जग से ओली शान चढ़िया, लगते ही मारी बगैया। ये मैंने छोड़ी जग तेरे, ये दुनिया क्या जाने। ये मेरी लगी शाम संग थी, ये दुनिया क्या जाने। हर दम रहूं मैं तो मस्तानी, लोक लाज में बिसरानी। रूप राशि अंग अंग समानी, हेरत रहूं दीवानी। मैं तो गाऊं खुशी तेरी, ये दुनिया क्या जाने। वो मेरी लगी शाम संग थी, ये दुनिया क्या जाने। मोर ने ऐसी बंसी बजाई, सुख में अपनी सुध बिसराई। गुफलों में आवाज़ें आई, लोक लाज कुछ काम न आए। फिर बाजे उठा संगीत, ये दुनिया क्या जाने। वो मेरी लगी शाम संग थी, ये दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का में, ये दुनिया क्या जाने। लगी शाम संग थी, ये दुनिया क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। આપણે છેલ્લી ધૂન લઈ અને પછી આરતી લઈશું. श्रीनाथ जी शरणं मम, यमुना जी शरणं मम, कांवर जी शरणं मम, जगन्नाथ जी शरणं मम। ओ श्रीनाथ जी शरणं मम, यमुना जी शरणं मम, ठाकुर जी शरणं मम, जय महाप्रभु जी शरणं मम। श्रीनाथ जी तब प्राण प्यारा, तुम्हारा सोना हरियाणा। हे करुणाना वैष्णव जगना वाला रे। श्रीनाथ जी शरणं मम, यमुना जी शरणं मम, ठाकुर जी शरणं
जी शरणं मम यमुना जी शरणं मम ठाकुर जी शरणं मम जय महाप्रभु जी शरणं मम અમે ભણેલી નજરિયા રાખો મેવરના હો વાસીને તબ ચરણે હો ભક્તિ માગો ઓ શ્રીનાથજી મારે ओ श्रीनाथ जी शरणं मम यमुना जी शरणं मम ठाकुर जी शरणं मम जय महाप्रभु जी शरणं मम હો વલ્લભ કનૈયા રસિયા વાલા યમુનાજીના પ્યાલા રે શ્રી વલ્લભાધીશ શ્રી ઠાકોરજી શ્રી યમુના મહારાણી રે શ્રીનાથજી शरणं मम यमुना जी शरणं मम ठाकुर जी शरणं मम जय महाप्रभु जी शरणं मम श्रीनाथ जी शरणं मम यमुना जी शरणं मम ठाकुर जी शरणं मम जय महाप्रभु जी शरणं मम जय महाप्रभु जी शरणं मम जय महाप्रभु जी शरणं मम बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय श्याम सुंदर श्री अम्ने महारानी की जय श्री वल्लभाधीश की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री बाल कृष्ण लाल की जय श्री गोसाई जी परम दयाल की जय आज के उत्सव की जय तो ત્રણેય યજમાનો આજના શ્રી ચંદુભાઈ ઠકરાર કીર્તિબેન ઠકરાર પરિવાર લેટ અતુલભાઈ ચોટાઈ પરિવાર અને અતુલભાઈ અને કલ્પનાબેન સોડા ફ્રોમ યુકે નો ત્રણેયનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ શ્રી ગોવર્ધનનાથજી હવેલી તરફથી અને વૈષ્ણવ સમાજ તરફથી તો હવે તો મેં ચંદુભાઈ હમણાં મેસેજ આપેલો કે બુધવારે એટલે 10 તારીખે એમના નિવાસે એમના નવા નિવાસે એક સત્સંગ રાખેલો છે 6:30 થી 6:30 પછી તો અગેન આપણે ત્યાં ભેગા થઈશું અને કોવિડના જે રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ છે સૌ આપણા માસ્ક અને સેનિટાઈઝર્સ લઈને ત્યાં પધારશો તો એમના નવા નિવાસે આપણે એક આ સત્સંગ કરીશું આપણે હવેલી તરફથી તો સૌને વિનંતી કે આરતી વાસ્તે હવે ઊભા થાય
वीर सब